Kopi vosian om tabi Malaysia Madani miampai kodogo Izo Jason Bantoy dari dabal ai kadazana dongo subab diti tadau kotahu kepadam tu Wuhan ko iso duvong ibu duvong pada mapat. Ning ko koton hizud id Sabah gisom di jam kavahu ko subab diti kakal do sizam ngopadom sizam ginumutuhun mogi gizon inom pitan hizud mantad apat ngopadom duvo paganakan kakal pengumohig id duvo hongkod pondohyan namot PPS id pogunditi. Tumanud kepayahan do Sekretariat Tinan Kuasa Pegudan Kesusan Sandad Pogun JPBN Sabah id uvang tonini paitan so ginumutahu ngapada tuhun kakal Pinoyzon id PPS SMK Pamol namot onom ngapadom sizam tuhun kakal Pinoyzon id PPS Hamin Ponikon JKKK Kampung Kokos iziho no pengaviditi ngamantad do duvong ngapadom sizam kusai no sukod tau ngapada konduan no sukod om sompi duvong ngapada dazana kusai om tondu. Di Konyab duvo PPS tinutub iho no penga PPS hintun togumu guna beluran om PPS Mosogid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang Sandakan di peguhi diti sompi pina poison opadom apat om atus onom ngopadom isok tuhun mogigizon. Kopion doton vagusina i maso dumonto diti. Pina putih rembus so kepelintaan pogun doko basan menohod tuhu mondo kumado tokong om koisaan tuhun mogi gizon sina id pototongop Sabah. So ginumu iso titik himo lizong linggit pinobi ton diti monto kepatakan tohuod i pinazu mantad po di apat ton nakatahib. Ababasan kapatakan tuhu mondo tahun diti Pinoy magon di Montili Kausinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun minobi di Wozon Montili Datu Sri Panglima Haji Jinor. Kapatakan tuhu mondo diho pinotimpun miampai do zon tanga disan Kotonobon inakanjul id Hong Kong Convention sempemogunan Sabah. Dalam masa ini masyarakat memahami bahawa Kerajaan Negeri Sabah GRSPH ini selalu menitik berat bahawa kita harus bersatu dalam pelbagai agama dan bangsa. Yang penting kerajaan ini dapat membawa kemajuan ya Sabah Maju Jaya lah. Dan sebahagian ini adalah matlamat pembangunan modal insan bukan saja melalui ekonomi tapi melalui kebudayaan juga. Petakon nogi tohuad diho kuma tokong om koisaan tuhun mogi gizon sina id sizam zon pototongkop pogun. Penguzuvan Festival Teknologi Totomo Om STEM Biodiversity id kalalahano online nazatan kabansan 2020 tahu kanu papabal point hub binalajalan om toyhaan ko gompit sandat pososoihi id tatangado pu sikul om susumikul kiguno o point tahangan diho tu sinakagon tongo muhok i momuan pogun id timpu mikot insan kanu papatano konalan tinagas do sandat pososoihi. Mantad diho minabosi Montili ontodonon tinagas om sandad pososoihi Nik Nazmi Nik Ahmad tomoy mo obogizan ko Montilian sumokodong nununopo pimpagatan papointutun tinagas do sandad pososoihi id pemogunan Malaysia diti. Nebos di Nik Nazmi iti id pason kopiondot pangan kepatakan vava kumadi nakahantoy id Festival Teknologi Totomo om STEM Biodiversity miampai online nazatan kabansan tono 2020 tohu id SMK All Saints Kota Kinabalu. Susumikul pangan takavasimo SMK All Saints in Nathaniel Santana Rajan no pihibon tugan id piboy antudizo Teknologi Totomo kopiondot Festival Nokomoy. Sejak dulu lagi masa saya kecil saya memang sangat minat terhadap sains lah dan saya banyak baca buku tentang sains juga dan dalam YouTube juga saya suka tonton video tentang sains. Jadi itu bantu saya dapat jawab soalan-soalan dalam kuis. Hobi onom ngapod ngaibu susumikul id pototongkop Malaysia minampazat do festival nokomoy vokon suvai kituduvan mongiho kozo do susumikul do kanu mamalati ahal hinasu global om kosimbanon kozuvan tavan. Kinotong kisadan di tongotiagak Tan Sri Rasan Majanun RM Jasni tivanon kumadi mahoingon tagaza pogun Sabah Tun Juhar Datu Mahirudin opiumanan kozo okon nepoko itatanga do tanak om paganakan tagazo di tongotiagak nganogi itatanga do tambahut buan politik om tuhun mogi gizon pososoihi tukovosian om sakadai disido kumapogun om pemogunan Malaysia.
Untuk tubung oda RTM id hinominon di tongotiagak Tan Sri RM Jasni id Keningau, kinomoy id tongotiagak sebagai ikon buan kumathun mo gigizon ngavi hobino dos suku tinau murut id sokid pagunditi. Kita kehilangan seorang pemimpin yang berkeleber dan pemimpin yang kita sayangi, yang banyak membawa pembangunan dan sejarah negeri Sabah yang ada di negeri Sabah di negara Malaysia ini. Tan Sri merupakan satu ikon lah, yang ikon bagi pemimpin di negeri Sabah khususnya di Keningau. Dan saya mengenali beliau kerana ada kaitan keluarga dengan isteri dan saya juga selalu bersama beliau. Memang kami sudah maklum bahawa beliau adalah salah seorang pemimpin dari suku kaum Nabai di kawasan pedalaman Keningau, dan kami sangat menyanjungi beliau karena beliau adalah ikon kami dalam KDM ini. Dia selalu cerita tentang rakyat dan dia buat banyak buku, arwah ni, almarhum ni, banyak buku yang berkaitan dengan sejarah seperti sejarah Mat Salleh, sejarah Antenom. Beliau juga membuat beberapa buku berkaitan dengan politik dan ekonomi. Politik dan perpaduan. Tongotiagak Tan Sri RM Jasni vahu ngapadam 2 tahun hinosok id tanah pemahabangan tuhun Islam Vatu duvang padam Sizam lahan tenem Keningau dimin sesedap konyab om nopihi haid nadadi do adun bingkor ontok opadam Sizam tu ngapadam Himo nadadi pu Dewan Negara sohinai da duva pangan id pihatan opadam Sizam vahu ngapadam duva gisom opadam Sizam vahu ngapadam onom suvai konokotoina haid sebagai monginya om pinakalaja id radio Sabah id pihatan opadam Sizam onom ngopod gisom opadam Sizam onom ngopodam duvo. Hobi wong atus tun monginya susumikul om bagas susumikul pinapos tindak penandakan ko hitan ton ko onom ngopodam tu do Maktab Sabah. Minabosi penavohi mohoingon Maktab Sabah Datin Samsia Al Malik maza penandakan diho kanu mongia do pu sikul om susumikul memugi navo susuzan do sikul. Ogumu buan tun mo gigizon pu akademik tinimungan profesional om pu penginapuan hinodi do Maktab Sabah mantan po diketui dong iho do opadam onom vuhan ko iso opadam Sizam himong opadam tu. Nebos di Datin Samsia iti kopion dot lamai penandakan tadaw Maktab Sabah 2024 id Maktab Sabah Kota Kinabalu. Lamai diho pinai magon di bagas susumikul Maktab Sabah ton opadam Sizam opadam Himo gisom 2022 Bashir Ahmad ina dadi nogi do pinapoin pun kuma babazan honoring our legacy. Minabos zosido sikul liti na dadi sikul pangantakawas ko perintaan ko iso id pogun Sabah mantad di kotuidong iho om nakopamoho di ogumu buan. Id lamay diti pinapatak nogi tutungkap poin bida kumina di bagas mohoingon koisaan mohoing om mengingia Maktab Sabah Datu Fatimah Syahra om bagas mohoingon Maktab Sabah Datin Sri Panglima Datu Dr. Nundia Alias. Maganu Pinggi Saman o Universiti Teknologi Mara UITM lan Sabah do papavakas kabahan pekoping depuan maza babazan mobility susumikul sempomogunan miampai do Universiti Dharma Andalas Unida Indonesia. Babazan diho papangkob tepanazan miaga do bengkel modul ko pengindepuan papabontok pengindepuan om kosoimban kobasanan om nogi papagompit hobi himongopod susumikul mantada duduvo Universiti id penontudukan do papapoy na bos Fakulti Paguhudan om Pengindapuan UITM Sabah. Tumanu Direktur UITM lan Sabah Profesor Madya Dr. Rosita Uji Muhammad pinggi saman ipapanaun di timi pahud miampai tuduvan de UITM mentok membadadi do University o Intutunan Vinon id kaganan ko Pengindapuan oikot tahun 2025 Himo. Kerana pada saya ini merupakan satu titik tolak untuk kita mencapai gagasan universiti ini sendiri untuk mencapai status globally renowned university ya pada tahun 2025. Jadi saya kira tidak lama lagi. Dan pendekatan yang kita gunakan pastinya menggunakan fakulti sedia ada. Kedua-duanya adalah merupakan pengurusan pengajian, perniagaan. Maka saya mengingat bahawasanya untuk kita mencapai status negara keusahawanan pada tahun 2030, ini merupakan aspirasi mikro yang kita boleh menyumbang kepada aspirasi makro.
No tubungan zosido do RTM, ida babazan penutuban no komoy id Kota Kinabalu. Namot diho no kosivat nogi Rektor Unida Profesor Dr. Novesa Jamarun pinapabuzu penongkota hawadan konsikaan kuma UiTM Sabah tu nakahantoi pinapazo babazan ipepogompit duvo pemagunan. Tidak mudah untuk melakukan sebuah usaha besar ini antara dua negara yang tentu saja kadang-kadang aturan di antara dua universiti berbeda. Tetapi hari ini kita bisa melaksanakan tentu saja apa yang didapatkan oleh para mahasiswa kami dari Unida yang sudah saya yakin dia akan bisa transfer on knowledge di Universitas Dharma Andalas nanti. Ida babazan diho ngapinapo kita nogi penandaan tuntu memorandum pilotian MOU id pihatan di Profesor Madya Dr. Rosita Uji, Profesor Dr. Novesa sinasi di Ponikon Songovian, babazan bengkel kepenginepuan Dr. Hilmi Matahir, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unida Dr. Lucy Carroll. Nakapaswat kinoin sibon gontob indeks kasa antavagat id uvang tawaw id tikid timpu. Vokon suvay diho asil hang tosikap do opisal pu pulis ikogompit managkom kasa antavagat dadah id uvang nakomoy. Ingkano tumano di mahoingon pulis uvang tawaw SCP Jasmine Husin ino tubungan na magagano abal di kapas sa babazan pamagatangan hongkod upis uvang IPD tawaw. Daripada sudut jenayah, pada tahun 2023, jenayah indeks dicatatkan di daerah Tawau ini adalah sebanyak 795 kes. Dan kalau kita lihat daripada tahun-tahun sebelumnya, purata jenayah indeks di daerah Tawau ini adalah mencapai 1,000 kes. Kakamoy kahasaan tavagat narkotik pinapahiyo SCP Jasmine nakahantoy o kopisan panaizukan kahasaan tavagat pinapapanaw sa 1,400 duvang padam iso pamagakaman papagompit sa 1,200 vahong padam 4 kes kogompit dadah dito nakatahib. Mantad ginumudiho duvang padam 4 kes papagompit sizam ngopadam vahu pamagakaman id sibo section tahong padam sizam bingkung B akta dadah kohigaganan o padam sizam himo ngopadam duvo. Minagovit iho day da pinamaw gomuvan himong opod titik 6 kilogram dada kavo shabu opod titik 4 kilogram ganja. Ingkaka po di bago iti abal ay kadazan do bayno diti sumusud hapas diti abal dongo Subab Sarawak dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Izo Jason Bantoy, Kopi Vosian.